अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में आए रोज़ ऐसे वाक़यात होते हैं जो मतलब इंसानी अक्ल जिस पे शशदर रह जाती है, दंग रह जाती है कि लोगों ने ऐसा सोच कैसे लिया और ऐसा कर कैसे लिया। ऐसे ही एक वाक़या जो है गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में इचरा मार्केट में पेश आया। अब तो कल तक आप बहुत सी चीज़ें उसके ऊपर देख चुके होंगे, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, लोग उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं और साथ में एक हीरो वहाँ से हमारे सामने आई हैं और वो ख़ातून हैं जो एएसपी हैं उस मुकामी इलाके की, सैयदा शहर बानो नकवी साहिबा। ज़रा उनकी प्रोफाइल भी बताएंगे आपको और इसके साथ साथ इस वाक़ये के ऊपर जो अब कमेंट्री हो रही है और जो लोग इसके ऊपर जिस तरह की मीम्स बना रहे हैं, जिस तरह इस पर मजाक बना हुआ है, थोड़ा उसको भी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले जिस तरह आपको वाक़या तो मालूम ही है कि एक ख़ातून इचरा बाज़ार में शॉपिंग के लिए आई हैं और उन्होंने एक सूट जो है वो ज़ेब तन कर रखा है। ये कुवैत की एक ब्रांड है जिसका नाम है सिंपल सिटी। अब ये सिंपल सिटी ये उस तरह अरेबिक में लिखा हुआ है थोड़ा सा, तो इसको हम सिंपल सिटी ही पढ़ सकते हैं। ये ब्रांड है जी, इसका इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं और फेसबुक पे इसके पेजेस मौजूद हैं जहाँ पे सूट जो है सेल हो रहा है। अब इसके ऊपर जो हरूफ लिखे हुए हैं उसके बारे में बात हो रही है। वो हलवा लिखा हुआ है, हलवा मीन कोई खूबसूरत किसी को कहना हो तो उसके लिए यूज़ होता है। इन सब चीज़ों से हम ज़रा हट कर थोड़ा बात कर लेते हैं। अपनी जो कौमी ज़हनियत है, यहाँ पे आए रोज़ किसी पर नाउज़बिल्ला कुरान पाक की बेहुरमती का इल्ज़ाम लग जाता है। एक शख्स पर ऐसा इल्ज़ाम लगा, वो हवास बाख्ता था, वो पागल था, उसको सरेआम आपने आग लगा दी एक शहर में। किसी पर मतलब तौहीन मज़हब का ये बड़ा आसान हो गया और बहुत से वाक़यात इस तरह 295C को जिस तरह इस्तेमाल किया जाता है, लोग अपने ज़ाती ग्रजेस और रंज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह चंद माह पहले एक वाक़या आया कि कुरान पाक के औराक जान के मतलब उनको शहीद करके किस तरह फेंका गया और किसी के घर को इल्ज़ाम लगा दिया थी फ़लाने साहब ने ये किया है। और मुश्तइल हजूम मतलब के मज़हब के नाम पे और मतलब इसको कौन सा रंग दे देते हैं ये लोग और मतलब कि ज़्यादती करते हैं, अपने मज़हब को बदनाम करते हैं। वैसे ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दी कि किसी 2-4 साहब ने देखा होगा, उन्होंने बताया जी वो ख़ातून है, उसने जनाब कुरानी आयात वाले कपड़े पहने। एक तो अरेबिक एक ज़ुबान है, इसमें कोई मतलब अरेबिक में गालियाँ भी होंगी, अरेबिक में जोक्स भी होंगे, अरेबिक में गंदी जो बातें हैं वो भी कर सकते होंगे, जो अरबी होंगे डेफिनेटली करते होंगे ना, उनके बारे में तो वैसे बहुत सी चीज़ें फेमस है। अरेबिक म्यूज़िक भी है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि अरेबिक मीन के वो कुरानी आयात ही हैं। शायद आप लोगों जिन्होंने इसको समझ लिया उनकी नॉलेज ही नहीं है, वो जाहिल थे जिन्होंने उसको समझा कि नाउज़बिल्ला कुरानी आयात लिखी हुई है। ये इस तरह के ड्रेसेस तो पाकिस्तान में आजकल बड़े आम हैं। उर्दू ज़ुबान के लिखे हुए बहुत से अशार लड़कियाँ आजकल सिंपल सूट पहनती हैं ब्लैक कलर का, ऊपर कोई ब्राउन कलर की शॉल, उसके ऊपर उर्दू में कोई शेर व शायरी लिखी होती है। बड़ा फेमस है, ये आप देख भी रहे होंगे। साथ मुख्तलिफ ब्रांड्स इस तरह के कपड़े लेके आ रही है, भरा पड़ी है आपकी जो है ना सोशल मीडिया भरा पड़ा है मुख्तलिफ ब्रांड्स में, जिस तरह से भरी पड़ी है, आपको आसानी से मिल जाती है। इंग्लिश में लोग लिखते हैं शर्ट्स में, जिस तरह इंग्लिश में लिखा होता है सुपरमैन, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, किस तरह के न्यूयॉर्क लिखा होता है, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची लिखा होगा, इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो इसी तरह उस कपड़े के ऊपर भी एक तहरीर लिखी हुई थी जिसको गलत मतलब दिया और जिन 2 साहब ने देखा उन्होंने कहा कुरानी आयात हैं और पूरा इचरा बाजार उठ के आ गया। बाहर जो 500 लोग खड़े हुए थे उनमें से किसी ने उस खातून का ना चेहरा देखा ना कपड़े देखे, उस एक जाहिल की बात पे उन्होंने यकीन कर लिया कि उसके ऊपर नाउज़बिल्ला के कुरानी आयात लिखी हुई हैं और वो उसे तौहीन मज़हब कर दिया। बाहर सारे खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे। पता नहीं ये कौन सा ईमान है और ये कौन सी इस्लामी तालीमात हैं जिसके ऊपर आपने यकीन कर लिया। इस्लाम में तो गवाही और पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें कि किसी के ऊपर तोहमत लगाना है, ऐसी चीज़ें मतलब आपको कुछ मालूम नहीं है, आपको उसका बिल्कुल इदराक नहीं है, पता नहीं है, लेकिन आपको ये ज़रूर पता है कि आपने किसी की सुनी सुनाई पे मुश्तिल मज़ाहिरीन बन के आप किसी को आग लगा दें, मार दें और एक बंदे की जान चली जाए। जिस तरह श्रीलंका ने कुछ टाइम पहले फैक्ट्री में आग लगा दी। मतलब और इस तरह के दर्जनों वाक़यात हैं। मैं कौन सा वाक़या बयान करूँ। कुछ वाक़यात जेन्युइन भी हैं, रियासत पाकिस्तान मौजूद है, आईन पाकिस्तान मौजूद है, कवानीन मौजूद है, सज़ाएँ होती हैं लोगों को, ऐसा नहीं कि सज़ाएँ नहीं होती। तो ये सारी की सारी कवानीन 295C, 95(6), 7, 8 ये सारे बने किस लिए हुए, ये इसी चीज़ के कवानीन है। मुस्लिम दुनिया सीख पा हो जाती है जब यूरोप अमेरिका में या फ्रांस में या स्वीडन में जो खाके बने, किस तरह पाकिस्तान समेत मुस्लिम दुनिया ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई और किस तरह वहाँ कुरान पाक की बेहुरमती पे हम तो सारे लोग कंडेम करने वाला ना। आप अपने ही मुल्क में अपनी कम अकली की वजह से, कम इल्मी की वजह से आप किसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो इंतहाई गलत है। अब इस पूरे मामले पे जनाब लोग कह रहे हैं, जो मीम्स मैंने देखे जी, आप सिर्फ मौलाना तारिक जमील साहब की ब्रांड के कपड़े पहने।
یا آپ صرف جنید جمشید مرحوم کی برانڈ کے کپڑے پہنے تو شاید پھر آپ کو برباد نہ ہو. اب یہ کچھ آپ دیکھ رہے ہیں, میں نے فیس بک پہ پوسٹیں اٹھائی ہیں کہ ایک ڈھکن کے اوپر جو ہے گٹر کے ڈھکن پہ کچھ لکھا ہوا ہے عربک میں, لوگ مذاق اڑا رہے ہیں اس چیز کا. بھی عربک ایک زبان ہے, اس کے اوپر شاید یہ لکھا ہوگا کہ گٹر کا ڈھکن چوری نہ کرے. اب وہ عربی جو ہے عربی سمجھتے تو عربک میں لکھنا ہے. کسی نے ایک لکھا ہوا ہے کہ شیمپو کی بوٹل کے اوپر عربک لکھی ہوئی ہے, کیا میں اسے نہا سکتا ہوں؟ تو یہ اب دیکھیں معاملہ کس طرف جا رہا ہے. یہ بھی اب آگے زیادتی ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. باقی علماء کرام کی وضاحت اس کے اوپر آ چکی ہے, اور جس طرح علماء کرام نے اس کو کنڈیم کیا اس خاتون کے ساتھ, وہ جو اے ایس پی صاحبہ ہے, وہ جو اے ایس پی ہے وہ بڑی قابل تعریف ہے. انہوں نے جس طرح جوان مردی کے ساتھ حوصلہ کیا, بہادری دکھائی, اس طرح کی چیزوں پہ جو پرہجوم مشتعل مظاہرین ہو ان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ کسی کی نہیں سنتے, لیکن اس خاتون نے جس طرح ان کو ہینڈل کیا, ان کو بھی اے ایس پی ہے, 1 سال ہوا جو ہم نے ان کی پروفائل دیکھی, ابھی 1 سال پہلے ہی پولیس میں ریکروٹمنٹ ہوئی ہے ان کی, وہ سی ایس ایس کر کے آئی ہیں, ابھی گلبرگ میں لاہور میں اپنی جو خدمات سر انجام دے رہی ہے. انہوں نے خود بھی تذکرہ کیا کہ 1 سال سے میں یہاں موجود ہوں, بہت سے کیسز ہوئے, ہم نے اس کو ہینڈل کیا, یہ بھی کر لیں گے, آپ نے نہیں گھبرانا, آپ کو کبھی مایوس نہیں کیا. مطلب کہ انہوں نے جس طرح مظاہرین کو ٹیکل کیا, ان کو جتنی بھی شاباش دی جائے کم ہے. اور جس طرح خاتون کو وہ بیچ میں سے لے کر گئی ہیں, تھانے میں لے کے جا کے ویڈیو ریکارڈ کروا کے انہوں نے پورے اس معاملے کو ڈیفیوز کر دیا, کہ علماء کرام کو ساتھ بٹھا لیا, علماء کرام نے خود وہاں بیٹھ کے دیکھ لیا کہ وہ کیا لکھا ہوا کیا نہیں لکھا ہوا, وہ معاملہ ڈیفیوز کر دیا. ان کو جتنی بھی خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے. ان کی حوصلے کو, بہادری کو اور چیز کو مینج کرنے کے لیے ان کو شاباش ہے. ابھی جس طرح پولیس ڈپارٹمنٹ بھی ان کو میڈل دینے جا رہا ہے. اب اس ساری صورتحال میں ایک چیز جو اور ڈسکس کرنے والی ہے, چند دن سے سوشل میڈیا پہ سعودی عربیہ کی مس سعودی عربیہ وہ ماڈلنگ اور اس طرح کی جو تصاویر شیئر ہو رہی ہیں, میں نے اس میں بالکل وہ یوز نہیں کی, نہ ہی میں کروں گا, کیونکہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے. اگر وہ واقعی ہی اس طرح کی ہے صورتحال کہ اگر وہ ماڈلز انہوں نے بڑے شارٹ سے کپڑے پہن کے اور سعودی فلیگ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے, تو یہ اس پہ آپ کے میرے جذبات مجروح ہو سکتے ہیں, ہونے چاہیے, بینگ اے مسلم. اس پہ نہیں کوئی بولا, اس کے اوپر شگر لگا رہے ہیں ہر کوئی. دیکھیں جی سعودی محمد بن سلمان بڑا ماڈرن ہو گیا ہے, وہ وادی صالح میں اس نے وہاں جناب جی وہ ٹورسٹ پوائنٹ بنا دیا جہاں پہ اللہ میاں کا 24/7 عذاب نازل ہو رہا ہے, اور وہ جناب نیوم سٹی بنا رہا ہے, ماڈرنائزیشن کی طرف لے کے جا رہا ہے, خواتین کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس پہ اس طرح کی فنی چیزیں ہیں, اس پہ کسی کا ضمیر نہیں جاگا جو جاگنا چاہیے تھا, کہ کلمہ طیبہ کی بے حرمتی ہے کہ آپ کے ریلیجن کے مطابق ایک جو خاتون ہے جو اس کا ایک, ہم نہیں اس کو فالو کرتے, گناہگار لوگ ہیں, لیکن ایک کلمہ طیبہ جو آپ کا میرا ایمان, جب جو شروعات ہے آپ کے میرے ایمان کی, جس کو پڑھ کے ہم لوگ مسلمان ہوئے, تو اس کی بے حرمتی اس پہ کوئی نہیں بولا. اس پہ شاید میرے خیال سے احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے تھا, لیکن اچھے طریقے سے, ایک پرامن طریقے سے, اپنے مذہبی جذبات, جس طرح یورپ میں کوئی کچھ کر دے قرآن پاک کی بے حرمتی, جہاں وہاں ہم غصہ اپنا ریکارڈ کرتے ہیں, کراتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں پرامن طریقے سے. یہ احتجاج آپ کا بنتا تھا کہ آپ مطلب اس کو کنڈیم کرتے, انہیں کو اس پہ کوئی نہیں بولا. اس پہ سب چس کے چیزیں لے رہے ہیں, اور ایک خاتون جو بیچاری اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی ہے, اس کو آپ نے صرف ایک عربک اس کے اوپر حروف لکھے, عربک حروف مطلب زبان میں لکھا ہوا ہے, حلوہ جلوہ خوبصورتی, کیا مطلب کیا لکھا ہوگا, شعر و شاعری لکھی ہوگی, جو بھی لکھا تھا اس کے اوپر آپ کو معلوم ہی نہیں, اتنی کم عقلی آپ کی کہ آپ نے اتنا بڑا ہنگامہ برپا کر دیا کہ اس خاتون کی جان جو ہے وہ خطرے میں ڈال دی. تھینک یو سو مچ.